رح نحكي بفاميلي عن العائلة المعاصرة مع دكتور Catherine Vanier. Bonjour, bienvenue au Liban. Bonjour. Et bonne fête des grands-mères. Oui, c'était hier. C'est très gentil, merci. Vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste, membre de l'espace analytique en France, chercheuse, etc., et réanimatrice d'enfants. On va parler de ce sujet une autre fois dans une autre interview. مرافقتك دكتور ألين الحسيني عساف، أهلا وسهلا فيك. دكتور بعلم النفس، أستاذة جامعية، والفضل بيعود لك لوجود كل هالاختصاصيين العالميين خلينا نقول بلبنان. شكرا لمجهودك. لأنه بهالشكر عم تشكر، بدي أشكر أول شيء الام تي في، بدي أشكرك كمان رانيا، لأنه أنتم عم بتساهموا كثير لنقل المعرفة وبطريقة كثير بروفيشنال وكثير إيتيك. فريمون دايما وقت بيكون في مناسبة لنقل هالمعرفة، أول مطرح هو الام تي في بيساعدنا إنه لهالشيء. هيدا من أهداف الإعلام على كل حال، ولكن إيد بإيد لنقدر نشتغل، ما حدا إيد لوحدة ما بتقدر تزقف مثل ما بيقولوا. يعطيكم ألف عافية. على كل حال في بس قبل ما نبلش في كونفرنس عن الموضوع، أو كانت امبارح واليوم موجودة كمان بعد الظهر. وأنا بدي أشدد إنه دكتور فانيي مع جروب بسيكاناليست فرنسوية، هن بينتموا ل مسيو ألان فانيي، هو رئيس الإسباس أناليتيك بباريس، زوجة لدكتور فانيي. ونحن عم نحاول ديجا بمساعدتهم عملنا إسباس أناليتيك بلبنان كمان، لنقدر نقدر هالطلاب ونحن الزملاء يكون عندنا انتماء خارجي وفتحة على الخارج، وهالإشانج يصير بالمعرفة، ويكون عندنا دايما إيتيك كيف بدنا نعمل فورماسيون، كيف بدنا ننتمي إلى آخره. لكن للاختصاصيين إجمالا نعم. بعد الظهر اليوم نعم. وين؟ موجود بالعمادة بفرع الدانتير طب الأسنان قبل الحبتور، الجامعة اللبنانية. نعم. شكرا. Docteur Vanier, on va commencer par parler ou bien par définir la famille contemporaine. Pourquoi il y a, ou bien la famille moderne ou bien la famille contemporaine, pourquoi on la nomme comme ça? En quoi elle diffère de la famille qu'on connaît, de la famille classique, de nos grands-mères, etc.? Mais parce qu'aujourd'hui, la famille, effectivement, se trouve confrontée à de nouvelles choses auxquelles elle n'avait pas à être confrontée avant. Autrefois, quand on avait un souci avec un enfant, on pouvait demander conseil aux grands-mères, justement, vous parlez de la fête des grands-mères, ou aux grands-pères. On était en famille dans une idée de transmission d'un certain type d'autorité, mais qui était une autorité pas autoritariste, pas parce qu'on faisait peur, mais une autorité parce qu'on était une référence. C'était pas la dictature. Voilà, c'est ça, c'était pas ça, la dictature, c'est jamais vraiment la bonne autorité. Oui. Et donc, le monde moderne confronte les familles à des tas de questions nouvelles sur comment éduquer les enfants, que faire avec eux, est-ce qu'il faut être très amis, est-ce qu'il faut céder, est-ce qu'il faut donner des conseils, ne pas en donner, les laisser sortir, les laisser passer un temps fou sur l'ordinateur. Enfin, voilà un peu les questions que les parents nous amènent. Mais ce qu'il y a de très nouveau et que je voulais quand même préciser là avec vous, c'est qu'actuellement, les parents demandent beaucoup de consultations aux psychologues, aux psychanalystes, aux médecins qui travaillent avec les enfants et avec les familles. Donc. Alors, tant mieux, mais en même temps, ça montre bien qu'ils sont un peu perdus. C'est-à-dire qu'il y a plus de raisons pour demander Alors, il y a plus de raisons, oui et non. C'est-à-dire que, autrefois, moi, ça fait 45 ans que je reçois des familles. Il y a 45 ans, quand les gens venaient consulter, c'était vraiment parce qu'il y avait un problème de pathologie. Vous voyez, il y avait un problème de pédopsychiatrie ou un problème qui se posait, qui était un problème qu'on connaissait déjà, qui était grave pour l'enfant. Aujourd'hui, ce que je trouve très nouveau, c'est que les parents n'ont plus peur
de demander rendez-vous chez un psychanalyste pour dire on a un problème dans la vie de tous les jours, on a des soucis, on va divorcer, on ne sait pas comment parler de notre divorce à nos enfants. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont un peu plus laxistes avec leurs enfants ou bien ils laissent la responsabilité aux spécialistes quelque part? Alors, ils laissent la responsabilité aux spécialistes parce qu'ils se sentent un peu perdus. Alors, plus perdus ou bien ils ne font pas assez d'efforts donc. Ils font beaucoup d'efforts. Les parents, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. C'est des gens, la plupart du temps, c'est très rare. Vous savez, la maltraitance, ça existe. Les mauvais parents, ça existe. Mais c'est très, très rare. Il y a beaucoup plus de parents qui pensent qu'ils sont des mauvais parents que de parents qui sont vraiment de mauvais parents. Mais aujourd'hui, on se culpabilise, on s'inquiète, on a peur de mal faire. On n'a plus vraiment tout à fait suffisamment confiance dans le grand-père ou la grand-mère qui vous dit « mais arrête, tout ce que tu fais est très bien, ça va ». On n'a plus vraiment cette confiance-là, alors on sonne à la porte d'un psy pour lui demander son conseil parce qu'on est quelquefois un peu perdu. Et puis aussi, il y a une grande tendance à l'heure actuelle. On est dans un monde difficile. Vous avez remarqué les grandes personnes. C'est dur, quoi. C'est dur partout dans le monde. Oui. Notre vie... On va parler de ça, on va parler du travail de la femme aussi. Voilà. Et l'effet sur la parentalité, le fait d'être maman aussi. Mais je voudrais juste traduire un peu à nos téléspectateurs. لكن العائلة المعاصرة إذا بدنا نعرف عنها بتكون هي العائلة يلي اليوم فيها أقل من السلطة يلي كانت بتمثل قبل نوعا ما نصايح، إذا كانت بتمثل قبل هالشخص يلي بنعتمد عليه لحتى ناخذ المعلومات، لحتى نتعرف على الحياة أكثر، إن كانوا الجد والجدة أو الأهل. اليوم بهالعائلة المعاصرة في أقل سلطة، ولكن ما بنعرف قد ايه هيدا الشيء اليوم دكتور عساف، قد ايه هيدا الشيء جيد أو يعني أصعب، بما أنه عم بتقول دكتور فانييه بأنه عم بيتوجهوا كثير الأهل بعصرنا هيدا للاختصاصيين ليطرحوا سؤال على الاختصاصيين. في أسباب أكثر يمكن هن ضايعين شوي أكثر، طرحت عليها السؤال إذا هن يعني عم بيخففوا من مسؤوليتهم يتكلوا أكثر على السبيسياليست. الجواب ما بدها تقول هيك دكتور فانييه، بدها تقول أنه لا، لأنه في مسؤوليات أكثر، لأنه في صعوبات معيشية أكثر أيضا، وأكيد بعد شوي رح نحكي عن عمل الأم. إذا بدنا نقارن دكتور عساف بين فرنسا، on va essayer de comparer un peu entre le Liban et l'Europe وأوروبا ولبنان، نحن مرقنا بحرب. نعم. قد ايه هيدا الشيء كمان أثر على العائلة المعاصرة أو يمكن لا؟ طبعا أنا مداخلتي كانت يوم السبت على الحرب، على وراثة الحرب بالكلام وقت بنشتغل مع الأولاد قدام نلاقي هالحرب بعدها موجودة بجيل الأولاد. طبعا موجودة، طبعا الأهل اللي عاشوا بالملاجئ ما عاشوا المراهقة، ما عاشوا أحلامهم، يمكن ما حققوا أحلامهم كتير. النرجسية تبعهم يمكن ناطرين أشياء يحققوها من عبر أولادهم. طبعا الحرب هي أثرت، العدوانية اللي كان عم بيحارب، اللي كان عم بيقتل، اللي كان عم نعم يعني عم نحكي عن جيلنا، عن جيلنا وجيل أهلنا كمان. طبعا في إسقاط على الأولاد. Je parle un peu de cette transmission. Alors la génération qui a vécu à l'abri ou bien qui a tué même ou bien qui a une sorte d'agressivité. دكتور عساف، إذا بدنا نحكي شوي عن يعني هالبوليميا بالعطاء، مرة حكينا عنها أنا وياكي، بدنا نشتري، بدنا نعطيهم حب، بدنا نعطيهم حنان، وذكرت شعور بالذنب الدايم يلي عنا إياه اليوم. هل هو عم بيزيد من جراء إنه نحن جيل حرب؟ أكيد بيزيد، لأنه هذا الحرمان كمان اللي عشناه، إنه ما قدرنا نلعب بأشياء، ما قدرنا نستغل نعمل انفستيسمون للمراهقة، ما كان معنا كتير مصاري، مشان هذا الشيء يمكن في تعويض سور انفستيسمون، استثمار زائد بأولادنا، وكمان في كمان الشغل والبطالة والناس اللي عم بتسافر، عم في يصير تعويض بالمصاري. Les mamans travaillent. On parle d'une génération de consommation aujourd'hui.
Nos enfants, ils consomment, ils veulent acheter, ils veulent dépenser, ils font du shopping, ils achètent ici online aussi, même pour les jeux vidéo. Est-ce que le travail de la mère a rapport avec cette société de consommation ou bien cette génération de consommation? Ah bah, c'est un tout. On est dans un monde beaucoup plus difficile, beaucoup plus angoissant et où il faut beaucoup travailler. Et du coup, pour les enfants, effectivement, ça fait une différence déjà autour de la question de la présence des parents. Mais vous savez, en termes de présence, la qualité de ce qui se passe avec un enfant compte plus quelquefois que le temps qu'on va passer avec lui. Mais encore faut-il trouver un temps de qualité quand même à lui consacrer. Donc ça, c'est sûr que ça va beaucoup jouer, cette société de consommation. Et l'enfant va lui-même devenir, dans certains cas, objet de consommation. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un must. Il faut avoir un enfant qui se comporte de telle façon, qui réussit à l'école, qui est habillé de telle façon, qui a tel jeu. Et il faut aussi avoir un enfant qui nous aime, quoi. Il faut être aimé par son enfant, vous voyez. Et ça, c'est compliqué parce que du coup, on est pris entre le respect qu'on doit aujourd'hui à l'enfant et le minimum d'autorité qu'on est quand même obligé d'exercer pour sa protection. Parce que c'est un être à respecter, un enfant, un être humain comme nous, mais ce n'est pas tout à fait une grande personne. Mais est-ce qu'il y a une compensation par le côté matériel, les achats, les cadeaux, les habits, tout ça? Ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, mais ça existe, non? Mais bien sûr, ça existe. Si on a tendance à faire des cadeaux ou à transformer la relation d'amour, de tendresse, d'accompagnement par de l'argent, évidemment, on pervertit tout. Vous voyez, si l'amour devient uniquement une question d'argent, dans quel monde est-ce qu'on est? C'est pas comme ça qu'on peut élever nos enfants avec des repères valables. Donc effectivement, c'est important que les mères travaillent parce qu'effectivement, il faut souvent 2 salaires pour faire vivre une famille. Mais il faut pas non plus, faut essayer en tout cas de ne pas montrer à l'enfant l'argent comme étant la valeur suprême de notre monde. Sinon, ça va être triste, vous savez, notre société. لكن اليوم الأهل أوقات بين أنه يكونوا عندهم هالسلطة ولو القليلة على أولادهم وبين الاحترام وبين أنه هالولد يكون عم بحبهم أيضا لأنه هن بحاجة لحب أولادهم لأنه لحتى يقدروا يستمروا كأهل عم بيكون هون عم بيكمن الضياع. ولكن الكارثة الكبرى هي بما أنه اليوم الأمهات كلهم عاملات وممكن يكون في تقصير ما مع الأولاد. الكارثة الكبرى عم بتكون لما بتعوض الماديات وبصير هالجيل هو جيل استهلاكي لحتى يعوض عن حب الأم أو وجود الأم. والشعور بالذنب دكتور عم بيكون زايد عن حده. ليه؟ هل هو غياب؟ هل نحن لازم نضل موجودين على طول مع اولادنا لحتى نحس حالنا مرتاحين؟ لانه ذكرت كمان دكتور فانيا بانه الوقت النوعي هو مهم، مش ضروري نقعد كل النهار مع الاولاد، ولكن اكيد نوجد هذا الوقت ويكون نوعي ونعرف نعمله نوعي. ليه هالشعور بالذنب يلي مرافق اليوم خصوصي الامهات؟ لانه اول شيء في الايجاليتي، يعني بدنا نحكي شوي سوسيالمون في هالايجاليتي اللي عم بتصير المساواه. اكيد بمطرح عم بيتغير المونتاليتي تبع المراه كانت تقعد بالبيت والرجل هو يطلع من زمان يصطاد تيجيب الاكل وهو كان الحامل للعائله. هلا بهيدي الايجاليتي عم تتخربط كل الامور، بركي لازم ننطر شوي تتخف شوي الكولبابيلتي. بس مدام فانيا حكيت عن هالكاليتي دو تان. دائما نحن انا وياك يا رانيا بنقول انه اكيد هي موجوده بس مش لازم يحتموا فيها، يعني هي الكاليتي مش هي قصه 5 دقائق، تربيه بدها وقت، بدها جهد، بدها متابعه، حتى بالمراهقه بوقت الادوليسانس بدها متابعه. لو ما كانوا ملزقين الاهل باولادهم بس دائما موجودين، لازم يكونوا ظلهم لاولادهم، حاويينهم لاولادهم، يعني مش لازم. برايك عفوا برايك دكتور الشعور بالذنب منه مبرر ببعض الاحيان؟ اوقات الشخص بضله ملقط بالذنب انه انا عندي ذنب وبضله مكفى حياته بذات الطريقه، كانه هي آلية دفاعيه بيستعملها الاهل، بتستعملها الام اما البي، فقلت بس انا عندي ذنب ما عم شوف اولادي ما عم شوف اولادي بس شو بدي اعمل؟ والايام بتقطع شو بدي اعمل والايام بتقطع وما في شيء تغيير، كانه بضلوا ممسكين كآلية دفاعيه تيروقوا القلق تبعهم انه هن ما عم بيكونوا على قد المستوى كاهل.
Dr Vanier, quels sont les cas les plus récurrents aujourd'hui pour lesquels les parents viennent consulter un spécialiste et quelles sont les causes de ces cas récurrents? Aujourd'hui, le plus souvent, on se retrouve face aux problèmes scolaires. Les parents viennent consulter quand l'enfant a des difficultés en classe. Et aussi, surtout, par rapport aux problèmes d'autorité, par rapport aux enfants qui vont vouloir tout commander, ne pas du tout... Donc il y a un renversement de situation quelque part? Oui, enfin, les enfants ont toujours voulu tout commander. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on se dit qu'il faut peut-être les laisser commander pour surtout ne pas perdre leur amour. Parce que... Pourquoi on a peur de perdre l'amour de ce Mais de parce son que, enfant? parce que le monde n'est pas drôle, qu'on a peur de perdre son travail, qu'on a peur quelquefois de perdre sa vie, qu'on a peur de plein de choses dans notre monde moderne, et que la seule chose qu'on a l'impression d'avoir, à nous, c'est nos enfants. Mais non, les enfants ne nous appartiennent pas. Et on pense que c'est un amour sûr. Combien de... je pense à une maman qui venait d'accoucher il y a quelque temps et qui m'a dit « Ah, mais c'est formidable, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir cet enfant. Parce que maintenant, je sais que plus rien ne pourra m'arriver et je ne serai plus jamais seule. Oh là là. Mon mari peut-être me quittera, mes amis se fâcheront peut-être avec moi, mais lui, il est là maintenant et je ne serai plus jamais seule. Est-ce que l'enfant arrête d'aimer ses enfants? Comment? Ses parents. Est-ce que l'enfant arrête d'aimer ses parents? Bien sûr, essayez d'empêcher à vos enfants de faire quelque chose. Oui. Il va vous dire « je t'aime plus ». Voilà. Le problème, c'est que bien sûr, ils sont fâchés, ils nous aiment plus. Mais voilà, donc il faut pouvoir le supporter en disant « mais écoute chérie, c'est pas grave, tu m'aimes plus, mais il va quand même falloir que tu m'écoutes ». Donc il faut donc, pour conclure, il faut dire qu'il faut trouver un équilibre entre être parent, être une personne qui travaille, être une personne qui vit dans ce monde de technologie qui nous envahit tout le temps, donc, et ne pas se sentir coupable. آخر كلمة دكتور بدي أختم. يعني أنا بلاقي إنه ما بكفي إنه بس نحب أولادنا، لازم نحترمهم كمان ونحافظ على حبهم. ونحافظ على حبهم وما نفزع من حبهم كمان، نحبهم بدون ما نكون ناطرين إنه يحبونا، أنا هيك بلاقي. وهذا اللي ذكرته. Merci beaucoup دكتور فانيا. Je vais juste traduire en une phrase إنه ما لازم نخاف إنه أولادنا يتركونا على كل حال. أولادنا هن أولاد الحياة مثل ما بيقول جبران، وما فينا اليوم نضل يعني عم بيكون عندنا هالذنب لأنه عم بيوصلنا ليكون أولادنا عندهم مشاكل تعلمية وكثير من مشاكل السلطة مين عم بيكون عم بيسيطر بالبيت. فهون لازم نرجع يمكن لهالتربية التقليدية يا دكتور ونقدر نمشي بشكل رايق وبسيط. صحيح 100%. Merci beaucoup دكتور كاترين فانيي. Merci pour votre présence. شكرا لك دكتور ألين الحسيني على صف بريك ونرجع.